अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गवादर पोर्ट की और इसकी सिग्निफिकेंस की। गवादर पोर्ट के बारे में हमारे लेक्चर जो हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। पहले हिस्से में यानी आज के लेक्चर में हम सिर्फ गवादर पोर्ट, इसकी हिस्ट्री और इसमें जो फ्यूचर प्लान्स हैं कि क्या क्या कंस्ट्रक्शंस होगी, क्या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे। और आने वाले लेक्चर में जो कि बहुत ही अहम होने जा रहा है फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे गवादर पोर्ट की जो जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को हम जनरली बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए उस तक महदूद रखेंगे। जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, उसके बारे में बात अगले लेक्चर में होगी। लेकिन ये दोनों लेक्चर्स जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं, लिहाजा आपको ये दोनों लेक्चर्स देखने चाहिए। स्पेशली जो स्टूडेंट्स बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तरफ से डिमांड आई थी और ये CSS और PMS पंजाब के लिए भी और इवन KP बलूचिस्तान सिंध तमाम के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो CPEC के साथ है। हम CPEC के बारे में एक सेपरेट लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि इन लेक्चर्स की ख़ास बात यह है कि इनमें जितना भी ज़रूरी मटेरियल होता है मैं उस पर रिसर्च करता हूँ और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपके सामने रिप्रोड्यूस की जाती है। यू शुड लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको जो भी फर्दर नए लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इट्स ए काइंड ऑफ वर्चुअल एकेडमी फॉर द कंपैरेटिव एग्जामिनेशन लाइक CSS एंड PMS। आज इस सीरीज का 90th लेक्चर है। इससे आप देख सकते हैं कि वी आर कमिटेड और हम अपना जो सफ़र है वो जारी रखे हुए हैं और इस एफर्ट को एक साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। इसमें तमाम मटेरियल पूरे के पूरे नोट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं जो कि आपको फ़ायदा देते हैं। क्वालिटी रीडिंग मटेरियल बेस्ड ऑन थॉरो रिसर्च और कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस होती हैं। यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो आपके लिए सफिशेंट है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आपको कोई और ज़रिया या किसी और सोर्स की हेल्प लेनी पड़े तो फिर इस चैनल का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए तमाम जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनमें से फ़िल्टर करके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने प्रोड्यूस की जाती है। और आजकल का जो स्टूडेंट्स है उसके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है, बुक्स हैं। तो इस सूरत में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कहाँ से हेल्प लेनी चाहिए। फिर एक ही टॉपिक के ऊपर, लेट्स से जो गवादर टॉपिक है, इसके ऊपर अगर आप साल भी लगे रहेंगे तो आपको हर दफ़ा नया मटेरियल मिलता रहेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे कि कब इस टॉपिक को आप कंक्लूड करें। तो लिहाजा हमने एक रीज़नेबल जो कम्प्रीहेंसिव किस्म का कंटेंट है वो एक लेक्चर में डालते हैं ताकि आप उसके लिए मज़ीद कंफ्यूज ना हो और सफिशेंट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जो कि एकेडमिकली आपके काम आ सके एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में भी, और साथ साथ आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। इसमें पास्ट CSS PMS के पेपर सॉल्व किए जाते हैं, जैसा कि इस लेक्चर में भी हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को। इट इज़ नॉट ओनली फॉर CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स बट आल्सो इंटरेस्टिंग फॉर जनरल व्यूअर्स who want to enhance their knowledge. Watch all our lectures because they will complement your knowledge and preparation. We intend to cover the whole syllabus for written portion as well as interviews. Why Gwadar Port is significant subject, is important subject? ये इसलिए कि ये बलूचिस्तान इशू को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या ग्रीवेंसेस हैं जो लोकल बलोच हैं उनकी इस ग्वादर पोर्ट को लेके, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। फिर इसकी अहमियत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से ये CPEC प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। गवादर पोर्ट से ही CPEC के रूट्स जो हैं वो निकलते हैं, एक एंड है यानी जहाँ पे CPEC के रूट्स एंड होते हैं, और ये इसका लिंच पिन है CPEC प्रोजेक्ट्स की।
जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। ये गवादर पोर्ट अपनी इसी सिग्निफिकेंस की वजह से एक सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट भी है अमंग दी मेजर पावर्स, जैसा कि यूएस है, चाइना है, किसी हद तक रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया है और पाकिस्तान तो है ही। तो ये एक किस्म का एक कन्फ्लिक्ट बन गया है। इसमें बहुत सारे मेजर पावर्स की नज़रें इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हैं। It is becoming a determining factor in the foreign policy of Pakistan. पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी का अहम जुज बन गया है गवादर पोर्ट और सी पैक प्रोजेक्ट। याद रहे कि सी पैक प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात जो है वो सेपरेट लेक्चर में करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता रहेगा क्योंकि ये गवादर पोर्ट और सी पैक जो है अब ये एक ही टॉपिक बन गया है। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट टॉपिक हैं, काफ़ी हद तक आपस में रिलेट करते हैं, दोनों की अहमियत एक दूसरे के साथ मिली हुई है। उस लिहाज से हम इनको सेपरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हम गवादर पोर्ट तक कोशिश करेंगे महदूद रहें, क्योंकि सी पैक के बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी वो हम सेपरेट लेक्चर में देंगे। 2005 में करंट अफेयर में सीएसएस का ये क्वेश्चन पूछा गया, द गवादर पोर्ट वुड हैव ग्रेट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इन एडिशन टू इट्स वास्ट इकोनॉमिक पोटेंशियल, नॉट ओनली फॉर द अपलिफ्ट ऑफ बलोचिस्तान बट फॉर द नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। कमेंट। अब ये 2005 का क्वेश्चन है, लेकिन मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि आइंदा आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो गवादर पोर्ट के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम ये सी पैक प्रोजेक्ट जो है ये चूँकि रिसेंट फिनोमेना है, उस टाइम सिर्फ गवादर पोर्ट ही हुआ करती थी, तो वो गवादर पोर्ट की डायरेक्ट सिग्निफिकेंस के बारे में हमने पूछ लिया। लेकिन अब जो क्वेश्चंस हैं वो सी पैक या जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस हवाले से, इसके रेलेवेंस के हवाले से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के तौर पे बलूचिस्तान की प्रोफाइल देख लेते हैं, क्योंकि गवादर एक ज़िला है बलूचिस्तान का, तो हम डायरेक्ट गवादर पे आने की बजाय बलूचिस्तान का एक सरसरी से ज़्यादा लेते हैं। याद रहे कि मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं जो बलूचिस्तान के बारे में हैं और बलूचिस्तान इशू के बारे में हैं, 2-3 लेक्चर्स हैं, उनका लिंक मैं आखिर में दूंगा। इस लेक्चर के आखिर में उनका हम जो है वो लेक्चर के एंड पे नज़र आएगा आपको लिंक्स, आप वो ज़रूर सुनिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में और बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स हैं। तो किसी हद तक वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस होगी। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए पिछले लेक्चर जो है बलूचिस्तान के हवाले से वो ज़रूर उसको गो थ्रू कर लीजिए और उनको ले लीजिए। Balochistan is the largest of the 4 provinces of Pakistan by area. By population पंजाब है सबसे बड़ा प्रोविंस और by area जो है वो बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है। It spreads over an area of 3,47,190 square kilometers, forming 43.6% of the total area of Pakistan. ये अक्सर क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, टोकन क्वेश्चन, कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल एरिया का कितने फीसद रकबा जो है वो बलूचिस्तान में है। इट हैज़ क्लस्टर्ड पॉपुलेशन, यानी कि इसकी पॉपुलेशन बिखरी हुई है, क्लस्टर की शक्ल में है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि क्लस्टर्स बने हुए हैं, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे आगे फिर गैर आबाद इलाका, फिर कहीं पे क्लस्टर है पॉपुलेशन का, एंड इज स्मॉलेस्ट इन प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर प्रोविंसेस। यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत कम लोग आबाद हैं। इट्स पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस इज 12.3 मिलियन, हैविंग ए लो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। बहुत कम डेंसिटी है इसकी पॉपुलेशन की। बलूचिस्तान मेक्स अप लेस देन 6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा। 43.6% रकबा जो है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान कंप्राइज करता है और लेस देन 6% टोटल पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की बलूचिस्तान में रहती है। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 35 persons पर स्क्वायर किलोमीटर कंपेयर टू दी नेशनल एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 236 persons पर स्क्वायर किलोमीटर एंड 536 persons पर स्क्वायर किलोमीटर फॉर पंजाब प्रोविंस। ओवरऑल पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी है 236% पर स्क्वायर किलोमीटर और पंजाब प्रोविंस चूँकि थिकली पॉपुलेटेड प्रोविंस है
اس کی ڈینسٹی 536% پر اسکوائر کلومیٹر تک چلی جاتی ہے۔ بلوچستان میں یہ جو ڈینسٹی ہے یہ صرف 35% پر اسکوائر کلومیٹر ہے۔ تقریباً 72.4% لوگ جو ہیں وہ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، جبکہ بقایا 27.6% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ Physically, Balochistan is an extensive plateau of rough terrain divided into basins by ranges of sufficient heights and ruggedness. بہت زیادہ پہاڑ ہیں، پلیچوز ہیں، وہاں پہ پہاڑی سلسلہ ہے اور اس طرح کی ٹیرین ہے بلوچستان کی۔ دی کوسٹل لائن از اباؤٹ 760 کلومیٹر لانگ۔ جو اس کی بلوچستان کی سمندر سے لائن لگتی ہے وہ اس کی 760 کلومیٹر ہے۔ دی امپورٹنٹ ریور ان بلوچستان آر زوب، ناری، بولان، پشین، مولا، ہب، پرالی، ہنگول، رکشاں اینڈ داشت۔ یہ اس کے امپورٹنٹ ریورز ہیں۔ 7 ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں جن کے اندر کمشنر بیٹھتا ہے، یا پولیس کا آپ ڈی آئی جی کہہ دیں۔ پولیس کا ہیڈ ڈی آئی جی ہوتا ہے، اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کہہ دیں، اس کا ہیڈ کمشنر ہوتا ہے ڈویژن میں۔ تو اس طرح کے 7 ڈویژنز ہیں۔ کلات سب سے بڑا ڈویژن ہے بائی ایریا، پھر مکران، پھر کوئٹہ سب سے بڑا ڈویژن ہے بائی پاپولیشن بلوچستان کا۔ یوب، لورالائی، سبی اور نصیر آباد یہ 7 ڈویژنز ہیں جن میں ڈی آئی جیز، پولیس کا ڈی آئی جی بیٹھتا ہے جو کہ رینج کا سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے، یعنی ڈویژن کا سب سے بڑا آفیسر ہوگا۔ اس کے نیچے مختلف ایس ایس پیز یا ڈی پی اوز ہوں گے۔ اور پھر جو ہے اگر ہم بات کریں ایڈمنسٹریشن کی، تو اس میں کمشنر جو ہے ان جگہوں کے اوپر بیٹھتا ہے، ان ڈویژن میں بیٹھتا ہے، جس کے نیچے ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں اور ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز آف بلوچستان، اس کا میپ آپ دیکھ سکتے ہیں، 7 ڈویژنز ہیں۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکران ڈویژن میں یہ فال کرتی ہے گوادر۔ 35 ڈسٹرکٹس ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹس کا میپ ہے جنرلی جو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اس میں آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو گوادر نظر آئے گا، یہ گوادر ڈسٹرکٹ ہے۔ یہ بلوچستان کا ایک اوورآل میپ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا جو بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ہے، اور 760 کلومیٹر کی ساحلی پٹی بھی اس کے ساتھ ملتی ہے۔ ایک طرف اس کے سندھ ہے، اوپر پنجاب ہے، اور اس کے بالکل اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے۔ امپورٹنٹ شہر اس کے دکھائے گئے ہیں اس میں یہاں پہ بلوچستان کے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوادر پورٹ کی لوکیشن کہاں پہ ہے۔ یہ جو بالکل آپ کو چابہار کے ساتھ جو ایک سمندر کا ٹرن نظر آ رہا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز، جو کہ ایران سے نیچے ہے، اور یونائٹڈ عرب اماراتس کے اوپر جو ایک راستہ ہے درمیان میں، اس کو سٹریٹ بولتے ہیں، جس کو اردو میں ابنائے بولتے ہیں۔ ابنائے کہتے ہیں کہ 2 بڑے لینڈ ماسز کے درمیان جو سمندری گزرگاہ ہے، سمندر کے پانی کا راستہ ہے، اس کو سٹریٹ بولتے ہیں۔ جو چھوٹی گزرگاہ ہوتی ہے اس کو سٹریٹ بولتے ہیں، اور یہ سٹریٹ آف ہرمز کہلاتی ہے، جو کہ ایران اور یونائٹڈ عرب اماراتس کے درمیان میں ہے۔ اور یہ بہت اہم گزرگاہ ہے جو تیل اور انرجی اور دیگر امپورٹس کی۔ اور چابہار آگے ایران کی جو ہے وہ سی پورٹ ہے، اور اس کے ساتھ گوادر ہے۔ تو گوادر کی جو لوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اہم لوکیشن پہ ہے، بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ہے، چابہار کے ساتھ ہے، بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کے بالکل ماؤتھ کے اوپر یہ گوادر واقع ہے۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں سے گوادر افغانستان کے قریب ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کا اگر آپ میپ دیکھیں گے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کے ایسپائرنٹس ہیں تو ضرور یہ کام کر لیں کہ ایک پورا ورلڈ میپ لے کے اپنے روم کے جو نادرن سائیڈ ہے، نادرن وال ہے، اس پہ ضرور لگا لیں، تاکہ آپ جو ورلڈ کے فزیکل فیچرز ہیں ان کا پتہ ہو، اور ایک پاکستان کا ایک فزیکل میپ، فزیکل فیچرز کا میپ بھی ضرور لگا لیں۔ 2 میپس آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے، ایک ورلڈ میپ اور دوسرا پاکستان کا جو فزیکل فیچرز کا میپ ہے وہ بھی آپ لگا لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے اور ان کو آپ ریلیٹ کر سکیں۔
تو گوادر کی سگنیفیکینس چابہار کے ساتھ واقع ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی راستہ اس کا ہے، اور اوپر اگر آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو دیکھیں گے تو وہاں تک بھی اس کی جو فاصلہ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے، اور ان اسٹیٹس کے لیے آسان ہے گوادر کے ذریعے ٹریڈ کرنا. چائنا کے لیے، اسپیشلی چائنا کے ویسٹرن پارٹ کے لیے تو یہ آسان ہے ہی. یہ آپ مزید آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، انڈیا کی کانڈلا سی پورٹ ہے، اور گوادر ہے، چابہار ہے، بندر عباس یہ بھی ایران کی پورٹس ہیں. اچھا، بندر عباس کے بالکل نیچے جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز. تو یہ آپ ان کو گوادر پورٹس کی لوکیشن امنگ میجر سی پورٹس آپ یہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنے کنسیپٹ کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. اب ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ why there was felt need for Gwadar port in Pakistan. Currently, Pakistan has two main operating international deep sea ports. One is Karachi port and the other is Port Qasim. Physical limitations of Karachi port, as it is located within the city of Karachi, cannot grow and keep pace with the rising demand of the international trade. کراچی پورٹ لوکیٹڈ ہے کراچی شہر کے اندر. کراچی بہت آبادی بڑھ رہی تیزی سے اور اس کی فزیکل لمیٹیشن آ جاتی ہیں، اس کو ہم ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ضرورت محسوس کی گئی گوادر پورٹ کی. جہاں تک پورٹ قاسم کا تعلق ہے، its location is 40 کلومیٹر فرام اوپن سی. لانگ ٹرن اراؤنڈ ٹائمز فار شپس، جہازوں کو پہنچنے کے لیے وہاں پہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم زیادہ ہے. Against this background, it was deemed timely to construct and inaugurate a third deep sea port for Pakistan so as to ensure that national development is not hampered by a lack of national port capacity in the future. جیسے جیسے ٹریڈ کی ضرورت بڑھتی جائے گی، زیادہ ہماری امپورٹس بڑھیں گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو یہ دو پورٹس ہیں وہ ناکافی ہیں ہمارے لیے اور ناکافی ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہم تیسری ایک ڈیپ سی پورٹ یہاں پہ کنسٹرکٹ کریں. تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں اس کی لوکیشن کی. اس کی لوکیشن کے اوپر ہم اگلے لیکچر میں، جو کہ اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کے بارے میں ہوگا، ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ گوادر پورٹ لوکیٹڈ ایٹ دی کوسٹل بیلٹ آف بلوچستان از ڈیپ سی پورٹ ان دی انڈین اوشن, strategically important for regional and international players. Situated 533 kilometers to the west of Karachi, located close to the Strait of Hormuz, اور it gives access to Western China. ویسٹرن چائنا اس لیے کہ ویسٹرن چائنا جو ہے وہ بہت بیکورڈ ہے اور ایسٹرن چائنا بہت ڈیولپڈ ہے. تو چائنا کو اپنے ویسٹرن پارٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے، امپورٹس کی ضرورت ہے، وہاں پہ انڈسٹری لگانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جو آئل یا گیس آئے گی اور دیگر جو را مٹیریل آئے گا وہ گوادر پورٹ کے ذریعے ہی آسانی سے آ سکتا ہے. تو یہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. گوادر پورٹ is also the nearest warm water seaport to the landlocked but hydrocarbon rich Central Asian republics as well as افغانستان. افغانستان جو ہے اس کے لیے اور سینٹرل ایشین ریپبلکس جو کہ جہاں پہ بہت زیادہ آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں اس کے لیے یہ سب سے قریب ترین گرم پانی کی سی پورٹ ہے. It is a new transit hub for landlocked countries of Central Asia, جن کو ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس بولتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑا ایک نیا ٹرانزٹ ہب ہے اور بہت قریب پڑتا ہے. Since the start of commercial trade at Gwadar port, the US has been concerned about the Chinese engagement in Balochistan. The US fears that world emerging economy, دوسرے نمبر کی اکانومی ہے یاد رکھیے گا چائنا. After the US, it is the second largest economy. It would use the port to extend its sphere of influence. اب دنیا کے اندر جو گیم چل رہی ہیں، چائنا ہے، ایشیا ہے، انڈیا ہے، یو ایس ہے، یہ اب اوشنز کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. چونکہ زیادہ تر جو ٹریڈ ہے وہ سی روٹس کے ذریعے ہو رہی ہے، سی کے روٹس کے ذریعے ہو رہی ہے، سمندری راستوں سے ہو رہی ہے. لہٰذا ان کی جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے میجر پاورز کا. تو جو یو ایس کو فیئر یہ ہے کہ چائنا اپنا انفلوئنس جو ہے وہ انڈین اوشن میں بڑھا رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹری آف گوادر پورٹ کی، کیسے ڈیولپ ہوئی، کیا تھی یہ اور کیسے ڈیولپ ہوئی. Its potential to be a deep sea port was first noted in 1954. After 4 years of negotiations, Pakistan purchased the Gwadar enclave from Oman for £3 million.
on September 8, 1958 اور یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آج یہ 2019 کے 65.3 ملین پاؤنڈ کے برابر ہے. And Gwadar officially became part of Pakistan on December 8, 1958 after 200 years of the rule of Oman. یہ آپ نے فگرز اور یہ جو ڈیٹس ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کی ہسٹری کے حوالے سے. The federal government approved the construction of the port in December 1995. یہ پلان اس کا فائنل ہو گیا دسمبر 1995 میں. 2002 میں construction on phase 1 of the project started after the agreement for its construction was signed during the state visit of the Chinese Prime Minister Liu Rongji in 2001. دسمبر 2006 میں کیا ہوا؟ فرسٹ فیز کمپلیٹڈ دسمبر 2006 میں اور انوگریشن اس کی ہوئی 20 مارچ 2007 کو بائی دی دین پریزیڈنٹ پرویز مشرف. Construction on the second phase started in 2007 and it continues till date as part of planned improvements under CPEC and other ancillary projects. دوسرے فیز کے اوپر ابھی کام جاری ہے اور یہ کام سی پیک کے ساتھ ریلیشن میں سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کام اور امپرومنٹس ہو رہی ہیں. 2015 میں کیا ہوا؟ It was announced that the city and port would be further developed under CPEC at a cost of $1.62 billion with the aim of linking northern Pakistan and western China to the deep water seaport. Construction began in June 2016 on the Gwadar Special Economic Zone, which is being built on 2,292 acre site adjacent to Gwadar Port. In late 2015, around 2,000 acre land was leased to a Chinese company for the construction of Gwadar Special Economic Zone. Gwadar Port became formally operational on November 14, 2016 when it was inaugurated by Pakistan's Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif. At that time, the first convoy was seen off by the then Pakistan's Chief of Army Staff, General Raheel Sharif. On May 31, 2021, Gwadar Port became fully operational along with the availability of online booking for the delivery of goods. In 2015, officially leased to China for around 40 years. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 2015 میں پاکستان نے آفیشیلی یہ جو گوادر پورٹ ہے اس کو چائنا کو دے دیا 40 سال کی لیز پہ اور یہاں پہ جو ہے ایشو بنا یو ایس کو اور انڈیا کو کہ بھائی یہ تو چائنا اب یہاں پہ آ رہا ہے اور اس کا انفلوئنس بڑھتا جائے گا. Since then, it has been developed by China under the CPEC, China-Pakistan Economic Corridor at the cost of $1.64 billion with the objective of linking northern Pakistan, western China, جو ان کا شنجانگ پروونس ہے اس کو with the deep sea port. Construction began in 2016 جب بات کر چکے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کیا کیا پلان فیوچر میں ہے. ایکسپینشن ہوگی سب سے پہلے. Under the CPEC plan, the state-owned China Overseas Port Holding Company, یہ کمپنی کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے, the state-owned China Overseas Port Holding Company, اس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے. It will expand Gwadar Port with construction of 9 new multi-purpose berths on 3.2 kilometers of seafront to the east of the existing multi-purpose berths. نئی برتھ بنائے گی اور یہ جو کمپنی ہے COPHC will also build cargo terminals in the 12 kilometers of land to the north and northwest of the site. Additional cargo terminals بھی بنائے جائیں گے. پھر ہے ancillary infrastructure projects جو کہ بلڈ کیے جائیں گے. $114 million desalination plant will be developed to provide potable water to the city. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے جس سے جو شہر کے لوگ ہیں گوادر پورٹ کے جو گوادر شہر کے لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے اور ان کے اندر یہ نہیں فیل آئے گی کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے. یہ ہم آخر میں بات کریں گے کہ وہاں کے کچھ جو آبادی ہے اس کو ریزرویشن ہیں ان پروجیکٹ کے ساتھ, ان کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہم اس میں پلانس اور جو وے فارورڈ ہے وہ بھی دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو. The government of Pakistan will also contribute $35 million towards infrastructure projects in the Gwadar Special Economic Zone.
A 90-kilometer long dual carriageway known as the Gwadar East Bay Expressway will also be built at a cost of $140 million to connect Gwadar Port to the existing Makran Coastal Highway and the planned $230 million गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, एक बात बता दूं मैं आपको मकरान कोस्टल हाईवे के बारे में। ये वो सड़क है जो कराची को बिल्कुल समंदर के साथ साथ कोस्टल बेल्ट के साथ साथ गवादर तक जाती है। आगे कुछ रास्ता है जो कि 19 किलोमीटर तक का, वो भी आप बनाने का प्लान जारी है। और ये जो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है ये 19 किलोमीटर लॉन्ग होगी और ये बिल्कुल गवादर से बिल्कुल उस मकरान कोस्टल हाईवे पे चढ़ जाएगी और ये बिल्कुल आपको कराची तक ले जाएगी। तो मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर भी कर देंगे। फिर है फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी, ये भी कायम की जाएगी। फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी, ये इट विल हैव ए कैपेसिटी ऑफ 500 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर डे, विल आल्सो बी बिल्ट एट द पोर्ट एज पार्ट ऑफ द 2.5 बिलियन गवादर $2.5 billion Gwadar Nawab Shah segment of the Iran-Pakistan gas pipeline, which is being built as a joint venture between Pakistan's interstate gas system and the China National Petroleum Corporation. ये IPI का हमने स्टडी किया था, लेक्चर एक सेपरेट लेक्चर था, वो ज़रूर आप देख लें। और IP जो गैस प्रोजेक्ट है उसका ये एक पोर्शन है जो कि ग्वादर से नवाब शाह तक जाएगा। इसको ये मिलाएगा, ये जो नेचुरल गैस फैसिलिटी है। पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट एट ग्वादर will be completed at a cost of 943 million rupees to impart skills to local residents to train them to operate machinery at the port. ये बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ के बलोच यूथ है, बलोच जो पीपल हैं, उनको जॉब्स दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको पोर्ट के ऊपर और सी पैक के अंदर उनको जो है एम्प्लॉयमेंट्स दी जाए। ये बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ पे रिसेंटमेंट अगर कोई है वहाँ पे मौजूद है, उसको ख़त्म करने का ये बहुत अहम पॉइंट है। इसके ऊपर हम तजवीज़ देंगे आखिर में। Provision of grants to build airport in September 2015, the government of China also announced that the $230 million Gwadar International Airport project would no longer be financed by loans, but would instead be constructed by grants, which the government of Pakistan will not be required to pay. Grants की शक्ल में ये होगा और पाकिस्तान को ये पे नहीं करना पड़ेगा. It would no longer be loan. मकरान कोस्टल हाईवे सबसे अहम शाहराह है जिसके ऊपर हमें बात करूंगा कि सेपरेट लेक्चर दूंगा आपको, क्योंकि ये इंटरव्यू के हवाले से बड़ा अहम है। और बलूचिस्तान से कुछ स्टूडेंट्स ने ये फरमाइश की थी, उनकी ये एक रिक्वेस्ट थी कि हम बलूचिस्तान के मतलब का टॉपिक को ज़्यादा ऐड करें इस चैनल में। तो अब लेक्चर्स जो हैं हम बलूचिस्तान के हवाले से देंगे ताकि उनका जो बलूचिस्तान PPSC के जो इंटरव्यूज़ हैं और जो उनके रिटन एग्ज़ाम्स हैं PMS के या दीगर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके, उनमें उनको आसानी हो। और बलूचिस्तान इतना अहम सूबा है पाकिस्तान का बहुत अहम पार्ट है कि ये किसी भी एग्ज़ाम, चाहे किसी भी सूबे का PMS एग्ज़ाम हो या CSS हो, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो रिटर्न में हो या इंटरव्यू में हो। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मकरान कोस्टल हाईवे, इट इज़ 653 किलोमीटर लॉन्ग दैट कनेक्ट्स कराची विद गवादर। गवादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात कर लेते हैं। The expanded port will be located near a 2,282 acre free trade area in Gwadar, which is being modeled as the special economic zone. Special economic zone क्या होता है? ये वो जोन होता है जिसमें टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है और गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो इतनी रियायतें देती है कि उसमें ट्रेड जो है उसको इनकरेज किया जाता है। The 2,000 acre of land was leased to Chinese company in November 2015 for the construction of Gwadar Economic Zone, while construction of the project began on 20th June 2016. The Special Economic Zone is expected to employ approximately 40,000 people with possibility for future expansion. The Special Economic Zone will include manufacturing zones, logistic hubs,
warehouses and display centers. Businesses established in the special economic zone will be exempt from Pakistani income, sales and federal excise taxes for 23 years. ये है अहम स्पिरिट। किसी भी जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो लोकल टैक्सेस जितने भी होते हैं उनसे उनको वो वहाँ के जो ऊपर जो ट्रेड हो रही होती है उस जगह के ऊपर उसमें से जो टैक्सेस को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है ताकि ट्रेड को फ्लरिश किया जाए वहाँ पे, और स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे लाने के मकसद से ये रियायतें दी जाती हैं। This special economic zone will be completed in 3 phases, and by 2025 it is envisaged that manufacturing and processing industries will be developed, while further expansion of the zone is intended to be completed by 2030. कल के लेक्चर में हम बात करेंगे, जो एनुअल लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्वादर पोर्ट की। ये लेक्चर बहुत अहम होगा जिस तरह की आज का लेक्चर अहम था। आज के लेक्चर के लिए हमने विकीपीडिया, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स और डिफरेंट बुक्स से हेल्प ली है। होपफुली आपको जो आज का लेक्चर है ग्वादर पोर्ट के बारे में पसंद आया, और इस लेक्चर के साथ साथ जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं बलूचिस्तान इशू के हवाले से उनको भी आप ज़रूर गो थ्रू कर लें, उनको ज़रूर देखें, और wait for our next lecture which is very important, geostrategic significance of Gwadar Port. Till then, take care. Allah Hafiz.